বিজেপি নরেন্দ্র মোদী জেপি নাড্ডা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ যতন খুলুমকা তিনি জন্মে জয়নগর পেকুয়াজলা যে এডিসি কেন্দ্র যে যোগদান সভা ফাইজাক সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি জাতি জনজাতিনি যতনে হামজাক মংকাবাং যতনি সাই জনপ্রিয়তা গোबां মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি বিনি বাগিনার যত পালখাইনাই তিনি ও জায়গাও একটা হিস্ট্রিক্যাল জায়গাও কোনোদিনও সিনে পার্টির প্রোগ্রাম হইয়াও সিনে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিও যে যোগদান সভা হইতো আপন বাগিনার পালখাই বনলাম সগৈ ইয়াপা খরমনা বাগৈ আন যতন কবক নাই চংমারি সামফারক গান্ধারক লুকরক দাল বিদালनि पार्टी याकालायमनि दाल बिदालनि पार्टी हामजाया जाजाया ओंगै गुबुननि पार्टीआव थांनायमानि रक जों नुगो दाबो तामनि हिनबा हामख्रायनि लामा फाया हामख्रायनि लामा सेबगरै लुकरकनि हनै लुकरक CPM पार्टी तै डिप्लोमाट पार्टी याकरै BJP नि बाना रमलायमानि नुकजागो हामख्रायदे फाइनो हामख्रायदे मानो हनै पार्टी बारलायमानि बाना रमलायमानि रक जों नुगो दाबो अमायखेनो 17 पेकुवार जलानि जुगदन सभाव प्रफेसर डक्टर मानिक शाह जी CM नो लामसकै नाहालायखा तै CM नि याग्रमै BJP नि बाना रमलायमानि जयनिं इरलायमानि अमायखेनो 42 फेमिलिनि 135 भोटार्स जयनिं इरलायखा लुकरक BJP स्टेट GS बिपिन देबरमा तामसाखा क्राइनिदि लुकरकनि बुसकांगो बिउ रिपोर्ट 30 TV बरंगोनां अभिजित देबरमानो तिनिनो पान्डानि आसुथाया आसुफायनि बागै बनो कइयो जों आसुगुनानि बागै कइनाय तिनिनि पान्डानि कइनाय आसुफायनि बागै दिनै आकारजला मण्डलनि प्रेसिडेन्ट बरंगोनां निर्मल देबरमानो दिनै आसुथाया ग्राउन्ड हावनि बागै कइनाय প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ হলেন সবাই খুবাই লাগবে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী হলেন সবাই খুবাই ডক্টর মানিক শাহ হলেন সবাই খুবাই লাগবে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ হলেন সবাই খুবাই লাগবে প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ হলেন সবাই খুবাই লাগবে প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ হলেন সবাই খুবাই লাগবে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী হলেন সবাই খুবাই লাগবে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী লাগবে সবাই খুবাই লাগবে যতনা কইনাই চিনিচার খালিয়া কই যতনা আসুঙ্গানি বাগৈ তিনি যে জয়নিং খাইমানি বো পার্টি ইয়াকরে তিনি জয়নিং খাইকি জাকা তিনি বিশেষকৈ TTADC যে জন্মে জয়নগর পেকুয়ার জলা যে কেন্দ্র ও কেন্দ্রনি বিশৃঙ্গ মূলত টাকাজলা মন্ডলের বিশৃঙ্গ খবজাগো হাইপানো যেহেতু ADC কেন্দ্র তো 2-3টা বিধানসভা টাচ কলাই কিসাকাই আবন বিশৃঙ্গ প্রায় 42 পরিবারনি 135 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও ত্রিপুরামত হাতে CPM ইয়াকারি নাই বরক মোদী মানিক শাহজিনি যে ডেভেলপমেন্ট হারে BJP যেভাবে BJP সরকার যেভাবে কাম খাই দङ ও সামনে নগৈ বরক তিনি BJP नि बानार फाइरम बायका जों आरो बर' बाय कक सालायपुर जे बर' कक सामानि CPM 25টা বছর बर' কোনো মালিয়া তাবো ত্রিপুরামত তাবো ADC সরকার তংফানো बर' কোনো কিছু রিজাকলিয়া জোনালনি হইতে কোনো কিছু মানলিয়া বরগো এতদিন ধরে থানসানো হামজাগै সামং খাই দङ মানে তিনি बर' गोबांमा কোনো কিছু মায়ান বাগै BJP नि একমাত্র সম্ভব BJP नि মাধ্যমে बर' BJP ख्लायाते तैफानोसे BJP बर' नब खुखैनाय गोबांमा ब्लकनि स्किम रक माने परे बर' तिनिखाय BJP ना हामजागै BJP नि बानार फाइरम बायका दर नुखना सिने राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रफेसर डक्टर मानिक शाहजिनि उपस्थितिओ और 2-3টা मण्डल बर' जत पाल खाइनाय जे दिनैनि कायसा যোগদান सभानो बानचाल खायनायनि बागै बंग खायनायनि बागै বিভিন্ন এলাকাनि যারা थिमरां रक जेभाबे सिनि पार्टी दंनि कर्मीरावनो गारि आखुखै गारि बथाग रहुइनाय
बजागा थानाय बाजाराव थांनाय ना बिजेपिनि सभायाव थांनाय हिने कारि कारि जे साधारण बरक যারা অমিছিল ফাইয়া বা সভাও ফাইয়া বর্ণ শুরু ছিল লামা কাছে বরক বুতক সাতক খাইনা নাইকা যদিও পরে जों खोनाका पुलिस तक थांनाय बरनो रमनानि चेष्टा खायका बा रिफ्रिगैना कोने बरक खारि थांबायका तारपरबो बिजेपि सरकारनो बुइतगैना जुदि के बाहायका बुथाग्रिना बागै बा मुथाग्रिना बागै वानसुक हांकाय बरक बुलो दङ 2026 नि परे एडिसिओ सरकार आचुमान परे जों जतनो एकलगि दङ सामुमा खालायनाय चिनि बरकनो जों बाहायका नायकलनानै बिजेपि अंथ' बा तमा जेकुनु दल अंथ' जतनिनो कायसा लक्ष्य दङ जे सामुं टांना बागै तिप्रासारन बागै तो आबन बागै हायकाय बुलाया तकलाया कारै बादारिलाया कारै जार जार जे दल हामजाक माने खलायथ' नरनि सभाव जों केबनो थाङै बादा बुरिया केबनो थाङै जों बुइ तकनानै बागै बुकक साया तो आबन बागै आं दरनो मिडियानि माध्यमे कबकनाय बुइ तगै जुदि केबो हायकाय गुन्डागिरि खायनाय जे निजिनि गुन्डागिरि प्रकाश्य तो बनायकाय तुबुदि राज्य सरकार এবং पुलिस गाहामकाय सेमानो आमते गुन्डागिरिनो बाहायकाय कमिटिना ना नर नखना जारा बिजेपि पार्टी बिस सबायनाय रक बिजेपि नि कर्मीनाव थाङै बुनाय तंनाय रक तिनि ब अवस्थाव बिशालगढ़ सेंट्रल जेल दङ तो आबायके जुदि नर थाना मुजुक गायकाय यू कैन गो नाउ चिनि कोनो बादा करै नर थाङै जेलनि डाइलबुते आरामसे चाइतों माने नर बागै सरकारा जागाव जेलनि माइबुते रेडि खायजाक दङ तो आबन बागै गुन्डागिरि बाय बरनो नारागै माया बरनो नाराना हेकाय सामुं बाय निजिना हामजा मुं बाय जाति तपन बागै सामुं खलायदे बरक अटोमेटिक हामजागै नरनो नरं लगि तंनाय किन्तु बुइ तगैना हेकायनाय नर नखना अनेकटा पुलिस अग्रिफोर गैया कोनै गोबां मा टियासारक साधारण যোগদান সভারক ফাইনা हेकाय बरक बरने याकुं तलने हाक माजागै दङ अबनो किरजागै बरक बिजेपिनि जागाय जागाय बरक हेकाय बानचाल खायनाय अब चाया अब हाय जिनिस रक तिप्रासा बुलाय खायकाय तिप्रासा थैलायनाय तिप्रासा बुलायनाय तो अब रक चाया करे सामुं तांगे जार जार दलनि बिजेपि मते सामुं तांनाय नर तिप्रामाथा मते तांगे तो आबन बागे मायकाय जुदि बार बारन बर खायकाय सिनि बिजेपि बो सब तांग लागसे তিনি নেওয়াहाय पार्टी मुंगो जे कासुलायमानि जे आवाहाय जे मै तंमानिगो केबोनि सागो दुखुमान का आवाहाय कुनु पक्तमादा सागो दुखुमान तो खानाया बा चिनि कर्मीरनो बरक चेष्टा खायका बुनान बागैनाय बरक बराबर बादार गउनाय बाहायका सबानो नष्ट खायमानाय बरक आटकी खाय जागाय जागाय गारि देबारनो सुदु से बरक जारा गारि भाड़ा अर रिजार्भ रिनाय बरनो सुदु साका नरक सारिगो जुदि बिजेपि प्रग्राम गारि रिजार्भ रेखांकाय नरं गारि न सकरे रिनाय नरं गारि न सबाय रिनाय स्वाभाविक जारा गारि ड्राइभार बरक तो बरक गारि ड्राइभार बारा रेखायसे बरक बारा जानानै तो ओ जागाव हायकाय बरनो सिक्रि सकरो खायखांकाय अबस्यय गारि ड्राइभार तो किरि जांनाय कारण बरक गारि चालक जानाय बरक जे बरक फनो हाजिरा रेखायसे बरक हाजिरा बाय तलाङै जानानै किन्तु ओ जागाव हायकायनाय सिक्रि सकरो खायनाय अब गारि ड्राइभार न हुम किदुम किरिनाय मैक्सिमाम गारि बरक कैंसल खायका जार परेव যারা সৎ সাহস খাই নাই রিজার্ভ রেখা বরফ থাকে কিন্তু স্যার নরক তিরপল ইঞ্জিন ni tahu je sorkor chal tong nai mani je o jagole tam kuno kesen kereng tong bagi ja tini ba je tipramot ni borok amake normal bada khaiken जों কোনো দিনও সায়া কথা ট্রিপল ইঞ্জিন হিন সায়া কো जों তাবো ডাবল ইঞ্জিন চলে কারণ जों এডিসিও সরকার করে চিনি রাজ্য সরকার দङ কেন্দ্র সরকার দङ जों এডিসিও উপজায়গা সরকার দংবা বরক जों बाय सरकार फायका बरक दुइटा मन्त्री मानका जोंबो ताबो एडिसिओ चिनि कोनो जनप्रतिनिधि ना फराक्साफानि इएमओ का ना जोनाल चेयरमैन का ना सब जोनाल चेयरमैन का कोनो जगह तो चिनि बरक ताबो सब जोनाल चेयरमैन ना जोनाल चेयरमैन ना इएम रगं का कोनो जगह को तो आबो कोनो बाबे आबो जों ट्रिपल इन्जिन हिनि हारे मैया नरन खाना चिनि जारा एमडिसि तंनाय और काउन्सिल भवन जखन सेशन चले पुरो बरक विरोधी दलनि अपोजिशन पार्टीनि दायित्व बरक पालन खायो बरक रुलिंग ट्रेजारि बेन्चनि बरक पालन खायो सर তিনি জয়নিং প্রোগ্রামও বসু ফ্যামিলি বসু ভোটার জয়নিং থাকে প্রায় 42 পরিবারনি 135 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও বিশেষ করে ত্রিপুরামথানি সিপিএম নি কিছু দায়িত্ব আগে সিপিএম নে কোনো দায়িত্ব বড় পালন খাইজরক আমায় বড় পাই তিনি জয়নিং থাকে सर नरक ने जयनिंग प्रोग्रामও সব সময় প্রেস মিট খাইছে গতাই হইছা আর জয়নিং র ফেক মান হनै আর তিনি নিখা সই কবি কবি দেব মাহাতাম আবো যারা খাইনাই বরক নিজি তো ফেক বরক সি ফেক বরক তো আবো প্রেস মিট বু ফেক লাইন বরক খাইও কারণ বরক চাইমানো বরক ন রমুজানা থাকায় তো রাজনৈতিক একটা পলিসি সেরামই বরক প্রেস মিট খাইও এবং একটা পার্টির কাউন্টার নরক টাবক সুক জোরা বরক জায়গায় জায়গায় বিজেপি নি জয়নিং হিনি ছাও বিজেপি কাইসা জায়গা ফনো প্রেস মিট খাইকা আবো ফেক জয়নিং বিজেপি নি বরক থাঙ্গি হিনি চিনি বিজেপি কোনো মন্ডল নরক কোন জায়গা खोनाका खोनाया কারণ जोंना बरनो तै आसों माथा गामिया चिनि माथा गामिनाय जों बाहायके सरकार सामनाय बाहायके चिनि बरम बागै सामं थानाय जे चिनि दलनि सामं हामजागो जे मोदी जिना हामजागो जे मानिक शाह जिना हामजागो बरनो बिजेपि ओ तंनाय যারা তিনি দল ইয়াকারি थांनाय बा गुबुन जायगा थांनाय बर' बिजेपि ना हामजायगा हयनि मानो तो आबाय कायने जों कोनदिनो फेक जयनिं
फेक যোগদান रखे जोगदान प्रेस मीट रखे को तो जरा प्रेस मीट खलनाय बरक ताम बगे प्रेस मीट मा खलाय हिंकाय कारण बरक साइमन परम लगी बरक परीक्षा तो बरनो कैसे ना कैसे तो विश्वास तो मारी नहीं प्ले तो हाय कनाय बात दालाल साइ कैसे प्रेस मीट खनाय बरक काउंटर अपन बगे कोनो कमेंट नहीं थे